Salam alaikum, salam alaikum. La me baka bela jelenka sokmara foli bea. An shirare la kan klere la. Gara gara masiba la kan kisi. Ni sako jugu sako ala kan peka an yere sako yi. Mbena femi fo yan sokoma ina. Mbena nike. Ne umu kanu be moko minuna. Kuma be nimbora nga video lambe urifo. Parce que fendo kera abika irizo mine kwa. Parce que sisan jinye kera amangene. Mais amantuku kakuke parce que amado abela bamina. Ne a fobe et réseaux sociaux inka. Ni que les personnels be moro mini moro miche. Iki nye shati ma nibika kele oke. Ika na ne umu takadu ika kele kononana. Ok. Ne Ne. Depi ne bangina. Femi ma fonema. Kuno ode forane ma ko kalabanchi. E ala. Moro do malitido. Moro do malitido. Ne de beboya. Ne era Kanen nen bagacha et réseaux sociaux là. Ne ba mi trop fo sokomaina. Parce que ne ne ma pera kele la folo ne bi trop fo parabole la meno ni trop fo dongudu. O donkoro ka bana. Ne te mogota to ma ki kele ka klaka mo ka kifi. Digelba. E digelba ka mango ya de yelena ne fe et réseaux sociaux là. Ne fane na et réseaux sociaux là de koneni kadi. Kane bani ni koneni kadi. Mais ba femme kunyi janea. Ibi boli mike et réseaux sociaux là. Kana comme muso toroli demande ebe muso ka kele de la. Ne y donne des réseaux là parce que moi en tant que victime de certaines choses, ika ko jarane, ika liti kadne ku. Ikme ureke. O ika ko jane. Mo ni fi media mo efendo de kama. Mais kunu i bora ka femi befoni umuma mo ti miri kele kan befo mo ma eni ni sikle ne do i fe mone fone makunu c'est la haine qui a parlé, c'est la rage qui a parlé ko be nkono imma soko kumune kolabo mango o de kumana kunu o lantiga ko la tuni etse ka wuli kele ndoro kan befo mo kele mo abi kono di comme abe kono ki sigi nete méchanceté gratuite. Et réseaux sociaux ina audio kwa kele oke Facebook ni phone ni ngonche mini kadi mini mandi netado nya fo be ayake ala ni kira kama kwa kele personnel kwa réseau kele mu akane umukungulu bwala ne sentala ni mo mi nege bila ke kele ira bora ya yiro mais il manque yere et puis kunu tukuni nya do kiye galon tikaladi ebe galoneti wan iko gwarane mi nante ki faible mo fier mama ni mokerne na ni kuna feyore we neka banadi ntekali shufe kumate kibi ni jo neka levu kono kibe neka jineta kibe oneni neka jineta iflaine o ti flama kono o ka koroni fani bai eka mo kono ntatoi iene fanne banini neti fani banini me ima fo kono de donte fala ake ala ni kira kama iyera kati ni bade unge fakele ni folo ede ni pepe nyoko na TikTok ni Facebook ni nyoko nche itale no anga TikTok kono nana katigi iyere ke gangara mbaye kibe mo toro ni mo mpana ede bita live sigi uyeni fo ya nfe kunu ni mu manga ke uyeni ke ya nfe musomanu be live kono ni ndela ukanga ni ko manga ni ke eka mbala mo mu misi enya sirala ne ko viti eyere la dongodo e mana bo ko aya mine abubolo ebi se ki shike to di join enya na connecte kuma kone di sirinye ko mo yo fo ko jaye digalba kone di sirinye ne te sirinye ne besira muso min denye ha ote ne be mo bunyari ne umuno ne siranye fari yoro na mbati ka fili ibe ti sigi dabara bayala TikTok kono nana ay ta wele kana ka ka bokana ne eni fani bache jole ne face à face ebe se ka taka ne wele kana ebsa eni ne face à face nyeni nyala ebe se ka taka ne wele kana tu peux et réseaux sociaux de kadi o de ambenye de nyona et puis mana wuli fene ke ka fente ke fenga ma ne ba e ka affaire barbado setaram imakla ka bode ko kere ka bosia ebe mo no nu bulo ta do no fe iti jo hanga do me enyina ka ko nu réseaux sociaux la ko mo nyeta la de ne umuno ko ay ne so bo ko wulu sala anti éducation kelena anti mara kelena et que ça soit la première et la dernière fois ira ya foka ba kite réseaux balmela ne reti do ma de liki fama da ile ala kandai it me kodo de ko kunkadinye kunu nyaye idogolo no okebaka kofede mais ite omoi tu es méchante tu es mauvaise tu es sans cœur
Mɔgɔ ni fin tɛ se ka to ka bɔ don o don k'a fɔ ko nɔnɔ wulila an ka ko la ko foyi tɛ bila ne ka sira la machin ni méchanceté gratuit ni haine min b'i dusukolo la diɲɛ kɔnɔ i ka yala mɔgɔw da la ala k'a bɔ i la e ɲɛna k'an bɛ dessin animé ne kɔnɔ tu crois que monde là c'est dessin animé i bɛ bɔ ka vie comme i bɛ dessin animé kɔnɔ ko je suis princesse de quelque part i ye mɔgɔw bɛɛ tɔɔrɔ e kelen ca e tɛ ala ye i tɛ kira ye i t'a nabi ɲuman ye mais ne ba i ye fɛn min sigi ta la a bɛ gɛrɛntɛ i kan kɔrɔ yan ni gɛrɛntɛ yiri n'a ma sigi i kan kɔrɔ ne tɛ umbra yɛrɛ wa i ye fɛn min neni i b'i sigi ka fɛn makɔnɔ i ye fɛn min neni i b'i sigi ka makɔnɔ awɔ depuis n bangena a ma kɛ o e nana fɛn min kɛ ne na i nana kɛ n'an ka so de parce que i nana don n ka live de kɔnɔ ka na neni o tɛ éducation ye i nana ne ka live la ne y'i ta e ɲɛna ko siran nɔ ne bɛ se ka sira e ɲɛ ni e ye ne umu lajɛ ne bɛ se ka sira e ɲɛ e ka kisɛya ser'o ma e ɲɛna ko réseau ye da de ya e bɛ se k'i jɔ ne ɲɛma ka ne neni ya tu peux e ɲɔgɔnna ni e bɛ se k'i jɔ ne ɲɛma ka ne neni ya n b'a f'i ɲɔgɔnna ni parce que i yɛrɛ m'y respecté o sinon e n'anw tɛ filan ye yɛrɛ toi tu n'es pas un enfant i yɛrɛ bonya grandi i mana bɔ i bɛ n'i sigi réseau la kuma sugu bɛɛ b'i dɔ da i b'a fɔ ko vie tɛ e yɛrɛ la wali vie don o don sɔgɔma e de la ka ne nale réseau la ni wali vie dɔ ye han e de la ka ne nale réseau la ni wali vie dɔ ye han e de la ka ne nale réseau la ni wali vie dɔ ye a tɛ taa occupé aw ka vie la aw ka mɔgɔw ka vie to yen i mana wuli ko ne ko ko sinamuso dɛ ne ko ko nin ne ko ko nin o mun bɛ se e ma c'est ta vie e tɔgɔ dɔn e jamu dɔn e fɛ mɔgɔ dɔ tɔgɔ dɔn e ye live joli k'i ka live nɛnu i b'a fɔ umu bala yira a bɛ nin kɛ TikTok kɔnɔ umu bala yira k'o dabila ne de la k'a fɔ k'i kana kɛ ne de la ka bɔ k'e bɛ ka min k'i ka TikTok kɔnɔ k'e k'o dabila wa au contraire n ko ne b'i ka fɛnw soutenir ni mɔgɔw seri ma n ko ne b'a fɔ mɔgɔw ka bɔ i la ni mɔgɔ ka di mɔgɔ ye ten ne don bi e bila i ka TikTok na ne kan e ɲɛna ko ne lagalakatɔ ya hali mɛ t'i ka commentaire la i bɛ clash kɛ na i bɛ n dɔgɔya e ɲɛna comment je suis bête moi je suis pas bête ne ma gɛrɛ la fɛnɛ ko wɛrɛ kama koyi kanu kun bɛ yen i kanu kun bɛ na mais il y a plus parce que j'ai vu que tu es une personne méchante tu n'es pas gentil tu es mauvaise et moi j'ai pas affaire à des gens qui sont mauvaises et minnu bɛ tɛgɛrɛ fɔ ni sanja ni fɛn na ne ka somɔgɔ tɛ n famille tɛ n kabila tɛ n fosi fosi tɛ et réseaux sociaux de don ne tɛ mɔgɔ dɔn dɛ ne bɛ n yɛrɛ de dɔn et puis denmisɛnninw bɛ fɛn dɔ fɔ réseau la ko mɔgɔ min bɛ siran réseaux sociaux ɲɛ ko sunguruba de bɛ siran réseaux sociaux ɲɛ jogo jugu de bɛ siran réseaux sociaux ɲɛ ne umu tɛ se ka siran réseau ɲɛ parce que ne lebu tɛ diɲɛ fɛ je vais sortir avec ci je vais sortir avec ça kunu i sera ka mun juguman fɔ ne ma tu as trouvé quoi à dire e ma deli ka kamalen tigɛ ayi t'a ɲininka na n'a tɛ n bolo ne hɔrɔnmuso den dafalen tulo bilennen de koyi ne ye mɔgɔ bonya ta di wa ne bɛ bonya de parce que n ye n yɛrɛ dɔn muso n'i sera i ka tafe bolo la i bɛ waso fan bɛɛ wa mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ko umu nin ko in bila i ka pardonner mɔgɔ mɔgɔ i ye ne ba nin ne tɛ yafi ma mɔgɔ mɔgɔ i taara i sigi ka den da ne kan i ka taa tɛ ne bolo ouvertement ka bɔ ka taa den da mɔgɔ kan mɔgɔ ma s'i ma ka tila tuguni ka na n ka commentaire la i bɛ ka n ba musomanin neni n ba bɛ neni kunnafɛn min bɛ na o ba bɛ neni e tɔgɔ ye jɔn ye e ye jɔn ye e ye jɔn ye a bɛ da tugu aw baw da la ka yala ka waliba neni saya de ye ne kɛ saya de ye ne denw bɔ fa kelen na awɔ furu ye su saba ye ni cɛ ma sa muso bɛ sa n'o ma sa furu yɛrɛ bɛ sa furu sa o de ye ne denw bɔ fa kelen na o furu sa ne m'o ɲini ala de y'o kɛ ne da kan ye i bɛ bamanankan in tɔ faamuya ne ba denw anw bɛɛ de ye bɔ balayira den n b'i bila yan ni ye n tɔgɔ mɛn i ka kow la tuguni réseaux sociaux la tan tɛ ne bolo k'a ta e ɲɛmɛrɛ kan i ɲɛna ko valeur de b'i la ko signification de b'i la ne ba e kelen n'i ka kungorodonnan kelen e bɛ min yɛrɛ kasi o ye bɔ fɔlɔ i m'a fɔ ko ne de bɛ laban kelen na e de bɛ sa i kelen den 7 ba mun ye laban kelen na mɔgɔ ko de bɛ ne na balima ko bɛ ne na moi mon père il a combien de filles moi mon père il a combien de filles moi j'ai 10 sœurs sœur tan de bɛ ne bolo manque de famille de bɛ ne na ko ne bɛna mun affection ɲini réseaux sociaux sanfɛ c'est de yɛrɛ kelen min bɛ ne sen ma wasa ne affection ye moi j'ai combien de ne denmuso fɔlɔ bɛ 18 ans na o ɲɔgɔn meilleur ami bɛ yen moi mon ami c'est ma fille elle a 18 ans j'ai ma fille de 18 ans j'ai ma fille de 16 ans
Abe mo yo réseau là, a tout nyini kudo, a tout ka video, ko dépression, fana finde ni dépression ni busanta rete dépression bla ko wera nyini. Ko mo ka na foko jine bula, joy. Jine benna bi, jine benna shini, ti yere ta nyina bo yere ma foko ma ula. Ko jine be la ko me ka wa jine sukuta. Ele ma boka réseau là no ko colonie bibolo. Mo foya. Ko colonie bibolo, ko me ko jine kote, ki de la ka kiri yoro do la. Ko fon ko me ko asimu crise de oyi ma fa ya ka vilote ya jina mi be la obe mo to la mo ni fi yere na mo bo jabia itati yere fura ka fole ka soro ka ni sigi ka mo ni be boka mo ka jina sabote ite do fi yere ma mo nyina mo ko kuma be digne na ete inyana ko valeur bila enyana ko ki ba fone ma ko ni fembadi fembadi Auka réseaux sociaux qui est le numéro 1 qui est le premier fonga ke réseau numéro 1 e ka doke faneni baneni numéro 1 tesilla e ma keleke foshi no fo faneni baneni numéro 1 ke do de ke baka ke beta ka boni mo ka vie ka no weba au numéro 1 e ko jalasri mo faneni numéro 1 e ko de majalata mo baneni numéro 1 e ko de majalata ni tara kiyama sara tuti kore ma foki kan fenno kon de bidu arginena ni tara kote do ina famnya ko faneni baneni te mo ke do awdi do dugu mana je ene bisoli ki sigi TikTok in kono no ina maw nya derni fo ina maw ko derni fo kiko dabla joy ne yitaro mi ni bla no digelba mo ye fen fe fima et réseaux sociaux ne ka juna be à partir d'aujourd'hui ntenda do ife ko foila ça sert à rien ngana mes vidéos là ekanya parce que tu ne vaux pas la peine tu ne vaux rien tu ne sers à rien du tout e ka doke maba do la carrière da sango e go du bolo taso ala usani yedi